श्रीमा श्री अरविंद द डिवाइन पाथ ग्रुप को समस्त स्वागत नमस्कार। आज आम 28तम अधिवेशन रे आलोचना करुचे दि ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन त्रिविध रूपांतर दिव्य जीवन ग्रंथर 927 पेज 6 पाराग्राफ किसी अंश रही जाइथिला बाकी आलोचना होवाई कथाटी पड़ी जो चैत्य प्रभावटी आसुची तार सोर्स रु सी किपरि भाव रे ट्विस्टेड ही परभर्टेड ही बाह्य सत्तार आसी पहुँची ये जो जर्नी बा ये जो अकल्ट स्पेस रही से इन्फ्लुएंस सब आसवा भितर मझिरे से गुड़िकर इनर बीइंग रे से गुड़िकर गोलमाल होची। तो ये गोटे जिनस अतिमानस रूपांतर बा श्री अरविंदर माँ श्री अरविंदर जो इंटीग्राल जोग तार मौलिक कथा हूँ चैत्य आविष्कार। ये भारी गुरुत्वपूर्ण कथा। चैत्य सत्ता को फॉर्म करवा ये लाइफ रे गोटे चैत्य व्यक्तित्व तैयारी हवा इवोल्यूशन रे से तो पूरा पूरी जन्म धरिक से कार्य चली प्रकृति से करुच्ची किंतु सचेतन भाव रे जो माने लागी पड़े ये कम जो माने जानवे जे आम जीवन रो उद्देश्य होची साइकिक फॉर्मेशन साइकिक बीइंग रो फॉर्मेशन चैत्य पर्सनालिटी रो फॉर्मेशन से माने ताकू स्वतंत्र भाव रे ध्यान देवे निज उपरे एवं सबु समय चेतना को बा अटेंशन को केंद्रित करिवे सही कथा रे ताहले जाई क्रिया कार्य होई परिबो। दैट शुड बी द मेन प्रिऑक्युपेशन ऑफ पीपल जो माने इथरे लागि रहिबे। मांगु थरे बहुत प्रकार प्रश्न होई मांगु जने प्रश्न कले बिलोवेड मदर देयर आर 24 आवर्स इन अ डे बट आई कैन नॉट रिमेन एट योर फीट फॉर मोर देन ए फ्यू सेकंड्स हाउ शैल आई लिव। किसी सेकेंड मुझे आपण पाखे मन रखी रखिपारूनी मुझे बची। माँ कहले गो विदिन इन टू योर सेल्फ फाइंड योर साइकिक बीइंग एंड यू विल फाइंड मी एट द सेम टाइम लिविंग इन यू लाइफ ऑफ योर लाइफ एवर प्रेजेंट एंड एवर नियर क्वाइट कंक्रीटली एंड टैंजिबली। तेणु भीतर को जाओ सेठी मते तमे पाइबो। सबु बेले मु उपस्थित अच्छी एवं अति निकट रे अच्छी वास्तव आकार रे अच्छी टांजिबली अति अनुभव सापेक्ष भाव रे मु रही। तापर कहते आ गोटे जगार रिमेन भेरी क्वाइट ये सब हूँ माध्यम किपरि भाव रे आमर से साइकिक पर्सनालिटी तैयारी हबो एवं आमे आमर बाह्य सत्ता को तारी हाथ रे टेकी दबा जे से सबको जेमती रूपांतरित करिवो सबको ऑर्गेनाइज करिवो। तो साइकिक ऑर्गेनाइजेशन होची विवर्तन लक्ष्य एवं सचेतन भाव में जुटी गले से कार्य रे आपण किति विराट कार्य करदेवे। प्रकृति हजार हजार वर्ष धरिक जो कार्यटी लगी व्यक्ति सचेतन हो गले बहुत कम समय से कार्यटी हासिल करदेव। आउ कौन कम आठू बड़ माँ कहते जो डिस्कवरी दैट इज द सुप्रीम डिस्कवरी आठू बड़ डिस्कवरी कौन अच्छी। हाँ रिमेन वेरी क्वाइट ओपन योर माइंड and your heart to Sri Aurobindo's influence and mine। हृदय को खुली धर मोर एवं श्री अरविंदर प्रभाव प्रति ताकू खुली धर ताकू ओपन कर रख। Withdraw deep into an inner silence which may be hard in all circumstances। कितनी सहज रे माँ कही दउछु 16 नंबर वॉल्यूम रो 166 पेज रे कथाटी भारी गुरुत्वपूर्ण कथा। Withdraw deep into your inner silence तम इनर बीइंग Call me from the depths of this silence। से निरवतार गभीरता भितरु मते तमे डाक and you will see me standing there in the center of your being। तुमरो सत्तार केंद्र रे मते सेठी दंडायमान हेतिबार देखिया को पाइबो। सो ई होची ए दीज आर द मीन्स गोटे गोटे कथा हमें आलोचना करिवा किपरि भाव रे ई चैत्य बा साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा संगे संगे आम भितर केमती गोटे प्रैक्टिस डेभलप करिवो एटा एक्चुअली ग्रुप रे एटा सहज हुए ये कार्य व्यक्तिगत भाव अपेक्षा ग्रुप रे बहुत ये सहज हुए। सावित्र दुईट लाइन नवा बेले बेले आम कहीचे आम बसिक टिके आलोचना करवा अन्य जिनस मेन स्ट्रीम को टिके छाड़ी कि अल्प गुरुत्व दे क्या प्रैक्टिकल जिनस गुड़े आमको देखा पड़ो केमती आम प्रैक्टिस करिपरिबा। सावित्री बहुत जगह बड़ सुंदर सुंदर कथा श्री अरविंद लिखिंट साइकिक डिस्कवरी सोल रो परिचय देइछन्ती कोठु कोन टिके सबुआडे लिखिंट केतोटी लाइन आम देखिबा आज पेज 530 जमती कि
बुक 7 कैंटो 5 फाइंडिंग ऑफ द सोल आप देखिए सुंदर लाइन केतोटी ए सीक्रेट सोल बिहाइंड सपोर्टिंग ऑल इज मास्टर and witness of our ignorant life admits the person's look and nature's role. But once the hidden doors are flung apart, then the veiled king steps out in nature's front. A light comes down into the ignorance. Its heavy, painful knot loosens its grip. The mind becomes a mastered instrument, and life a hue and figure of the soul, all happily grows towards knowledge and towards bliss. Yeah? A secret soul behind supporting all. ଯେମିତି ଗୋପନରେ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟି ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛି ସବୁକୁ ସେ ଯେମିତି ସବୁକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇକି ରଖିଛି ସେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ସେ ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ଆମର ଏଇ ଅଜ୍ଞ ଜୀବନର ସେ ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ଆଡମିଟ୍ସ ଦି ପର୍ସନ୍ସ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର୍ସ ରୋଲ୍ ସେ ୱିଟନେସ୍ ପର୍ସନ ହେଉଛି ୱିଟନେସ୍ ପୁରୁଷ ସେ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍ ଏ ପଶ୍ଚାତରେ ସପୋର୍ଟ କରି ଧରିଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ କି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ସାଇକିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଗ୍ରୋ କରିବେ ସେ ପର୍ସନ୍ସ ଲୁକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଚର ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବଢ଼ିବେ ବା ପୁରୁଷ ବଢ଼ିବେ ତ ସେ ପର୍ସନ୍ସ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର୍ସ ରୋଲ୍ ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିକା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଟନେସ୍ ହେଲ୍ପର ଯେମିତିକି ଅବଜର୍ଭିଂ ଗେଜ୍ ଅଫ୍ ପୁରୁଷ ଏଇଠି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବେ ପରମିଟ୍ କରାଇବେ ଅନୁମତି ଦେବେ ବା ଏହି ହିସାବରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟର ରୋଲ୍କୁ ସେ ଭିତରୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଧରି ରଖିବେ ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ହିଡେନ୍ ଡୋର୍ସ ଆର୍ ଫ୍ଲଙ୍ଗ ଆପାର୍ଟ ତା ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଇନର ୱାର୍ଲଡର ଦ୍ୱାରଟି ଥରେ ସେ ଯଦି ଖୋଲି ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଦି ଭେଲ୍ଡ କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସେଇ ଯିଏ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ରଜା ସେ ପ୍ରକୃତିର ଯେମିତିକି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବେ ଏକ ଲାଇଟ୍ comes down into the ignorance ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ଅବତରଣ କରି ଆସିବ ଇଟ୍ସ ହେଭି ପେନଫୁଲ ନଟ୍ ଲୁଜେନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଗ୍ରିପ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଇଟ୍ସ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ତାର ଯେଉଁ ହେଭି ପେନଫୁଲ ନଟ୍ ଅତି କ୍ଲେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଭାରଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସେଇଠି ତାର ମୁଷ୍ଟି କୋହଳ କରିଦେବ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ବିକମ୍ସ ଏ ମାଷ୍ଟର୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସୋଲ୍ର ଅଧୀନରେ ମନ ପଳେଇ ଆସିବ ଗୋଟେ ବଶୀଭୂତ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏ ହ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍ ଜୀବନ ଯେମିତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଏକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର ଗୋଟେ ରୂପ ହେଇଯିବ and all happily grows towards knowledge and towards bliss ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦିଗରେ ଖୁସିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ ତ ଏଇ 530 ପେଜରେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏ ପେଜଟି ପଢ଼ିବେ ବା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢ଼ିବେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଚୈତ୍ୟ ବା ସାଇକିକ୍ ଡିସ୍କଭରି ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେମିତି ମଜିକି ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି କୋଉଠି କ'ଣ କରି ପକେଇବେ ଅସଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିକି ଛାଡ଼ିକରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି ସେ ରିଟାୟାର କରୁ କି ନ କରୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଏକବାର ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଧନ୍ଦାରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକରି ଓହରି ଯାଇକରି ଡେଲିବରେଟଲି ଜାଣିକରି ଏ ରୋଲଟିକୁ ନେଇ এই গ্রুপটিକୁ সংগঠিত କରି ଯଦି এই ଯେଉଁ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଲାଗିଯିବେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ହେବ এই ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବ କିଛି ଲୋକ ମନ ଦେଇକି ଆ ଭିତରେ এই କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇକରି ସାଇକିକ୍ ଡିସ୍କଭରି ସାଇକିକ୍ ହାରମୋନାଇଜେସନ୍ ସାଇକିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାଇକିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ ତାର ପ୍ୟୁରିଟିର ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ବା ବହିର୍ଭାଗୀୟ ସତ୍ତା ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ 6 ନମ୍ବର ପାରାରେ ଯେଉଁ ବାଧା ସବୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ସବୁ ଆସୁଛି ଜମ୍ବୁଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ତା ଭିତରେ ଥିବା ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଇନର ଭାଇଟାଲ ଇନର ଫିଜିକାଲ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ସବୁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛି ତ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଡିସର୍ଟ କରିଦେଉଛି ସବୁକୁ ଯେମିତି ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡିଏସନ୍ ତାପରେ ଭାଇଟାଲ ଫର୍ଭର ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାସନ୍
ଅଫ୍ ଦି ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗ ତାର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ସ୍ପ୍ରେ ଭଳିଆ ତାର ଫିଲିଂ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଇନାମିକ୍ ଏନ୍ଥୁଜିଏଜମ୍ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶର ଗତିଶୀଳ ଉତ୍ସାହ ସେମିତି ଶରୀରର ବି ତାର ଉତ୍ସୁକ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶାରୀରିକ ଶରୀରର ଯାବତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ମିଶିମାଶିକରି ଏକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କଥା। ସେସବୁ ସାଇକିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ବାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିକରି କେତେବେଳେ ପିଓର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଜାଣିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ତାକୁ ସାଇକିକ୍ ଯେମିତି ସାଇକିକ୍ ପ୍ରେରଣାକୁ ସହ ଯେମିତି ଭାଇଟାଲ ନେଇଯାଉଛି କି ଭାଇଟାଲ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଇକିକ୍ କଥା କହିକରି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି କି ମାଇଣ୍ଡ କୌଣସି ତାର ଆଇଡିଆଜକୁ ସାଇକିକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକରି ବା ସାଇକିକ୍ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ସେ ନିଜେ ତାର ନିଜର କହିକରି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି କି ଏମିତି ବହୁତ କଥା ମଣିଷ କହେ। সেই ସପୋର୍ଟରେ ମା ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବେ ତାକୁ ନିଜର ଭାଇଟାଲ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ ତାରି ଫ୍ରେମ୍ରେ ରଖିକରି ତାକୁ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ହୁଏ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଏଥିରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ କୋଆଲିସ୍ ଇନ୍ ଏ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଟେକେନ୍ ଆଜ୍ ଦି ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମିକ୍ସଚର ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ସ ଫର୍ ଦି ସୋଲ୍ ଷ୍ଟାର for a psychic development and a action or a realized inner influence। यही कौन ये सबू जाक मिसी मासिकी समस्त प्रभाव एकाठी होकर गोटे विचित्र रूपायन गठन करती आम अनेक समय ताकू ही आमर अंतरात्मा बोली भ्रम कर पकू। तापर ये जो मिश्रित आ विशृंखलित क्रिया जो गोटे साइकिक इनफ्लुएंस बाह्य सत्ता द्वारा माइंड भाइटाल एवं शरीर जो जो क्रियाकलाप देहरे मिसिकी ताको अंतरात्मार गतिस्पंदन बोली कही दउछु बा ताको गोटे चैत्य विकास आ चैत्य क्रिया बोली भावु। तेणु ये आम भावुँ ये गोटे इनफ्लुएंस मु प्योरली या अनुभव करुच्ची। स्वयं चैत्य सत्ता केबे हेले कौनसी प्रकार कालिमा व मिश्रण प्रवेश करे ना। द साइकिक एंटिटी इटसेल्फ इज फ्री फ्रॉम स्टेन और मिक्सचर but what comes up from it is not protected by that immunity, therefore this confusion becomes possible। तेणु से मिश्रण भितर किछि पर से पूरा शुद्ध किंतु ता भितर बाह्य सत्ता को जो गुडी को बाहरी आसी सेठी से इम्यूनिटी बा से निरापत्ता द्वारा सुरक्षित हो रही पारेनी। से कारणरू ये सब गोलमाल सृष्टि हुए। माने इम्यूनिटी अर्थ संक्रमण प्रतिरोध करने जो शक्ति से तार इनफ्लुएंस टे बाट दे आसला बेलू सी हरई बसे। सी शुद्ध किंतु हेले कौन हम तार प्रभावटी मिसी जाऊँगी आमर निजर सत्ता सहित। तेणु कौन कौन मिशुची से कथा पूर्व आलोचना होती आगे आम देखा आहरी पुणी केमती सोल पर्सनालिटी केमती इमर्ज करुच्ची सोल भितरू शक्ति पाइकरी साइकिक बीइंग केमती इमर्ज करुच्ची से कथा टी आलोचना करवा। सो थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार।